Best in teacher attire. Ali na, ali yob. Si Altrix Maido, di ba? Para talaga siyang guro. Gwapo pag yun. Best in engineers attire. Journey Andino. Sabi mo ha? Uy, maulagi. Best in unique attire. Wala yun siya kaparihag yun. Dili pareha na kung anay kapariha. Eternito Humarito. Best in unique attire. Master Chief. O, diba? Ang sabi? Artist. Ha? Artist. Oh, artist. Dahil siya. Uy, artista. Wala kapariha. Paano ko ni? Si Jagjag. Ito, Jagjag. Detained. Naisa si Jagjag. Joseph Tahil, ang future police of Namnam, Puro 4 Namnam. Shout out daw kay Sir Berdon. Thank you, sir, sa iyang attire. Teacher of Namnam, Puro 2 si Namnam, future teacher. Ariel Cabariban. Shout out sa tanang teachers diha. Kay gusto niyo silong mag-teacher. Gusto ba yung kalo? Unsa man nga? Follow. Pareha.